ضلعی انتظامیہ کی خاموشی، منافع خوروں کو کھلی چھٹی مل گئی۔ سبزیوں اور پھلوں کے مہنگے داموں فروخت جاری۔ ادرک، لہسن، پیاز اور سبز مرچ کی مشکل خریداری۔ پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر۔ مرغی کا گوشت 10 روپے سستا، نے قیمت 602 روپے کلو ہو گئی۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 237 روپے پر برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6,990 روپے میں ملنے لگی۔ شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی۔ رات گئے ہونے والی بارش کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شہر میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ سپیریئر یونیورسٹی بنی ایک بار پھر طلبہ کی میزبان۔ سپیریئر یونیورسٹی میں سپیریئر ایلومنائی ری یونین کا انعقاد ہوا۔ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی خصوصی شرکت۔ ایلومنائی طلبہ نے شرکاء کو اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ تقریب کے اختتام پر ایلومنائی طلبہ کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ یونیورسٹی دنیا کی 25 یونیورسٹیز میں شامل ہے جو بیسٹ پریکٹسز کر رہے ہیں، پرفارم کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یونائٹڈ نیشن کی امپیکٹ رپورٹ کہہ رہی ہے۔ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کی ساری پاکستان کی یونیورسٹیز کو لیڈ کر رہی ہے، جسے ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کہتے ہیں۔ تو اس یونیورسٹی کے کریڈٹ پہ بہت زیادہ چیزیں ہیں اور آج پراؤڈلی لوگ سپیریئر کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ آج ہم پاکستان کے نوجوانوں کو لیڈ کر رہے ہیں، تو اس پر جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ دوستو، اب ہم پاکستان سے باہر گلوبلی اپنا فٹ پرنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کریکٹر ماسٹری پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اور کریکٹر ماسٹری کے بعد کوشش کریں گے۔ اور یہ جو اسکل سیٹ میں آپ آگے جاتے ہیں نا، یہ بھی کریکٹر کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اس یونیورسٹی کے کریڈٹ پر بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ آج ہم پاکستان کے نوجوانوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا سپیریئر ایلومنائی ری یونین تقریب سے خطاب۔ کہا، پہلے ہمارا اسکوپ پاکستان اب دنیا ہے۔ آج ہم گورنمنٹ کو پالیسیز دیتے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل بہت روشن اور تابناک ہے۔ Superior University, it's not an ordinary university. I always say that. کہ Superior University ایک وہ یونیورسٹی ہے which is driven by its ethos، ہمارا ویژن، مشن، ویلیوز، اور وہ جو ہماری نمبر 1 ویلیو ہے اسٹوڈنٹ سکسیس، وہ ہمیں ڈرائیو کرتی ہے ہر روز کچھ نیا کرنے کے لیے، کچھ نیا سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے۔ اسی لیے ہم لوگ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز، انوویٹیو ایجوکیشنل ماڈلز، ریسرچ کو کیسے انہینس کرنا ہے اور اسٹوڈنٹ کی امپلائبلٹی کو کیسے انشور کرنا ہے۔ اور 3U1M جیسے پروگرامز جو کہ بڑے انوویٹیو اور ایکسپیرینشل لرننگ فریم ورک کے پروگرامز ہیں، اس کے تھرو ہماری جو امپلائبلٹی ہے اسٹوڈنٹس کی، وہ بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے۔ میرے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے۔ ایلومنائی معاشرے میں بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے کہا، آج ہم اپنی یادوں کو دوبارہ تازہ کر رہے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے زیر اہتمام بزنس ایڈمنسٹریشن پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس۔ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مقدس رحمان کی بطور مہمان خصوصی شرکت کی گئی۔ کہا، کانفرنس میں قومی اور بین الاقوامی محققین کی شرکت سے ملک کا امیج بہتر ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو جتنی پریزنٹیشنز ہوئی ہیں، بچوں نے بہت اچھی ریسرچ کی ہے، پریزنٹرز نے بہت اچھا پریزنٹ کیا ہے، اور اس سے ایک میسج جاتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ دیٹ پاکستان از ناٹ بیہائنڈ اینی تھنگ، اور وی ہیو دی پوٹینشیل ٹو موو فارورڈ، which is again in our title. So this is how we can bring sustainability in our business in IB as well, and this is the step to move forward
and become progressive and become prominent and dominant in the area in which we are working. मुस्लिम लीग नून के बड़ों का अहम फैसला, मियां नवाज शरीफ को नून लीग का सदर बनाने की करारदाद मंजूर। ख्वाजा साद रफीक को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया जाएगा। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह समेत सीनियर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। ये करारदाद पेश और मंजूर की गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उन्हें एक साजिश के तहत, सियासी जुडिशल ऑर्डर के तहत नाअहल करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से अलहदा किया गया था। अदालत से ही मियां नवाज शरीफ को सुरखरू किया है। तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें। मियां नवाज शरीफ दोबारा पार्टी की क़यादत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म को साजिशी जुडिशल ऑर्डर के तहत अलहदा किया गया था। मज़ाहमत या मफाहमत का बयानिया वही है जिसका ऑर्डर मियां नवाज शरीफ देंगे। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह की घनगरज, कहा नून लीग में राय के इजहार में कोई कदगन नहीं। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का सदर पंजाब राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहरिक करने की हिदायत, कहा पंजाब में तंजीमी और हुकूमती ओहदेदारों से कारकर्दगी रिपोर्ट लेने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज पुलिस के बाद अब एलीट फोर्स की वर्दी पहनेगी। एलीट फोर्स ने मरियम नवाज के लिए स्याह रंग की वर्दी तैयार करवा ली। वज़ीर आला रवा हफ्ते एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में एलीट यूनिफॉर्म पहनेगी। बेदिया रोड पर एलीट ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड के लिए तैयारियां मुकम्मल। मुझे बताएं कि एक बंदे के साथ जुड़ी हुई इंस्टेबिलिटी कभी वो लोगों की सियासी जमातों को ट्रिम करा के कराता है, कभी लोगों की हुकूमतों को गिरा के कराता है, कभी सुप्रीम कोर्ट पर मुंतकसिम बेंच के साथ फेवरेबल डिसीजंस लेकर पूरे स्लिप शॉट फैसले, इस तरह के फैसले जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने एजाजी तौर पर पुलिस की वर्दी पहनी, इसमें कोई हर्ज नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू, कहा मुल्क की तबाही का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जो कि जेल में है। अली अमीन गंडापुर मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़रिए सदारत पंजाब असम्बली का इजलास, गंदम की खरीदारी और कीमत का मामला आज भी ज़ेर बहस रहा। अरकान असम्बली ने मुख्तलिफ तहरीक इल्तवाई कार पर अपने हलकों के मसाइल को उजागर किया। उस्मा कारदार ने हस्पतालों में अद्वियात चोरी की तहरीक इल्तवाकार ऐवान में पेश की। अपोजिशन ने किसानों से इज़हार यकजहती के लिए इजलास का बायकॉट किया। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासिलात मलिक सुहेब अहमद की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। लाहौर समेत सूबा भर में शाहराहों की तामीर का जायज़ा लिया। कहा अगले माह तक शाहराहों के पैच फ्री मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। मरी में 14 शाहराहों को पैच फ्री किया जा रहा है। पानी ज़ाया करने वाले शहरी होशियार, खबरदार। लाहौर हाई कोर्ट का खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म। अदालत ने दरियाए रावी से रेत निकालने पर पाबंदी लगा दी। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल की पाबंदी पर भी सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। 5 जून से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। लाहौर करियाना एसोसिएशन ने पाबंदी को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। सदर ताहिर सकरैन भट्ट कहते हैं छोटे दुकानदार पर अशिया की खरीदारी के साथ 10 रुपए का बैग्स मुफ्त नहीं दे सकते। पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबीती सेशन का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़रिए सदारत एयर एम्बुलेंस सर्विस से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा दूर दराज से इलाकों में हादसे की सूरत में एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से हॉलैंड के सफ़ीर की मुलाकात हुई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रोशन घराना मंसूबा प्रोग्राम 9 अरब 91 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। 100 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले घराने मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। शहरी मुस्तफ़ीद होने के लिए 8800 पर मैसेज करें। स्मोक के खात्मे और माहौल की बेहतरी के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब हुकूमत का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात और क़वानीन पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। कौन सा शोबा स्मोक में कितने इजाफे की वजह बन रहा है, इस हवाले से डेटा जमा किया जाएगा। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मिशन। महकमा दाखिला पंजाब का 2 रोज़ तक बुलेट प्रूफ गाड़ियां न लेने वाले प्रोजेक्ट को बंद करने का हुक्म। DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को मरासला साल कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएं या किराए पर हासिल करें। जेलों की सिक्योरिटी अब ड्रोन कैमरों से होगी। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों के लिए कैमरे खरीदने का फैसला। महकमा जेल ने 3 करोड़ के फंड्स मांग लिए। हुकाम के मुताबिक सेंट्रल जेलों में 3 और डिस्ट्रिक्ट जेलों के लिए 2 कैमरे खरीदे जाएंगे। पुलिस की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का पहिया रुकने लगा। लाहौर पुलिस का पेट्रोल एक बार फिर से खत्म हो गया। पेट्रोल न मिलने से पुलिस का गश्त मुतासिर। ज़राए के मुताबिक पुलिस अफसरान अपनी गाड़ियों के लिए मुकर्रर करदा मिकदार से ज़्यादा पेट्रोल लेने लगे। और लाहौर DHA मेन बुलेवार्ड पर वाक़े पाकिस्तान के पहले ऑर्गेनिक विलेज शहरियों के लिए खुशगवार और ताज़ा हवा का झोंका। ऑर्गेनिक विलेज में हर सू खूबसूरत नज़ारे शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। शहरी कहते हैं ऑर्गेनिक विलेज हमारे पंजाबी कल्चर की नुमाइंदगी करता है।